ko waɗi jomumen o wi'i fala tattabi'il hawa ta jokku beleɗe sa jokki ɗum fa yudillaka an sabilillah majjinte o wi fa in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin ka joni sa yiitu sonnajo dartike modi mum salanike mo ko ɗaɓɓiri mo imma yamirore ma haɗore faamu no woodi beleɗe soruɗe ley ɗe o woni ɗoftade ɗe o woni ɗoworde so accali ɗum bonnanaymo aduna attolakara ko waɗi nelaɗon ɓe ma kan no sonnajo goto ndaaru moodi ma ha sella no wa'i wo no wa'i ndaarumo ko e makko heɓata aljanna ko e makko heɓata yiide huwa jannatuki wa naruki ono fijire na woni haqqe arano at-ta'atu fil ma'ruf ɗo kadi ko ta'a mutlaqa illa fi ma'siyati llahi wa rasulihi ala ka ittika ɗiɗo ɗiɗi tu en faami ka ثانيا حفظ ماله وصون عرضه وألا تخرج من بيته إلا بإذنه كوني دوني سونكinde on andi do joni aynay en fo en haldu fottuden wata en fottu ka goto men wadu ko fottinta en wonen ka der suudu haqqeji fottinay din fo ta en wadu di wonen der ton botinire ka annana اتفقنا على ألا نتفق أين إن هل دو فتو دين وتا إن فتو ما يكو دي دو أكا ناري حقي ديمو كو يصنع جون رينو أين جودي غوركو أن إنه كو همو أين تكوني سودو سنا وندو كانر سودو si gorko on yalta e debbo on yalta haray honto aynowo on boni wa sawnu irdihi o reena teddungal modi makko ngal ko satti wowata modi makko nani tammo ko yuwatamo e goɗɗo yo reenu teddungal modi makko ngal ta o wowlu ko mettata modi makko e juuɗe hay goto wata modi makko nan tammo ko wiya nene ma wi'i lan a wiɓe hunde kaari lan wadde hunde kaari ɗum ko gonga ma noon nena wiyon ɗum ka yetake mi yetike fiyon ɗum si tawi sellata hay ka nene ma ka baba en maka ka hombo sellata reenu teddungal makko ngal reenu teddungal makko ngal reenora kadi konngol makko ngol aynitagol wata yaltu an sonnajo on ka suudu modi maɗa si wana e dungaye makko hara ɗon yewti newodiri sa waynike o newni yaha sa waynike o newnali yiltoɗa sa waynike o newni yeru yaha yeru on kano waddude ɓuri ɗum ka yaltugol na ɗe wondi woɓɓe sonnaɓe goo no jeeya ko waddata ɓe modiɓɓe ɓen ɗum ɗo ɓe andi modiɓɓe ɓen kan no andi ɗum ɗo ko wi gollam faala yaada yuro nena mawɗo honde tuma hande we sa wayni ka habboto mi newnani min mi fokkitigoy awa ha yalta ɗo hay Mamadou Ariya hen nanga ɓikku nanga ciwgungu muccita joni aray ko an heɗa suka feetuɗo waɗa ko watta o piyama ka on lawol sa feeta accama wona kanko ɗum feetuɗo yarama feetali on fof ko waɗi si nagge nangi boowal hino ñeɗo gonga mawɓe o andi ñeɗagol dogudu ko ɗon haaɗi ka a ɓortike paɗe ɗen e dolokke on a iwtiri ɓaawo magge sa feƴƴi nge feƴƴi ɓey nayi ɗiɗi feƴƴi ɗo aƴƴuɗi eyyi ko nagge jokki ɗo nagge ko ni tun ngeya ko nge ɗiɗi ɓaawo e nge yeeso ngen ko ɗe nayi kono fof ko nayi ta tewtomo sonnaɓe ɓen
no woodi ɗi ɓe waɗata fii fatingol ma fii wulnugol ma fii mettingol ma ta tewto o acce so wi tundara ande andi ne ñande nge yewtunuɗo wiɗen ye rento ta sonnaɓe waɗu en matériel ɓe wona volume o ɓe sonkina en tuma ɓe faala ɓe deƴƴina en tuma ɓe faala tawi jaɓuɗum so waɗi fiita sonko fiya sonko ta sonko ɓay ko fiya sonko o waɗi gollodir e makko ɓe doddima aradat ko fiya ñaaɗuɓe faabo o waɗiri yo deƴƴi mbuɗ o accey ka neɗɗo dawa e jokka ka andi ala nafoore ko ɗaɓɓude kon so ala heɓude waccata o accey idan imma o wayno ara newnale o yalta o yaha o arta wadde ma ɗum wiya ata neɓoyde alansara ara arti o arta e 23 heures ono wiɗa o arta e ɗon ta no moosa no henta ɗon alansara hay so arti ɗo wi'i hande ɓe haɗuno dogugol oto ha o fokkiti siɗe fuɗɗiti sonkay ka o jaɓata ko ɗiɗo ɗiɗi waddata worɓe ɓen e sonnaɓe ko wata yahumi yahay ma ɗum yawta neɓoy wono yaha tuma faala woɓɓe maɓɓe yahay ɓe gandi ɗum no gasa woɓɓe maɓɓe a newna ɓe ha ɓe hewta ɓe wona ha niɓɓa ɓe nonda ɓenna joni en bimmi faala walde ha bimmi si a feeta wiya ka siɗa feeti on fof feeto ɗetta ɗon jemma tawoyama to ɗona hakkunde mo wiya billahi o alta ɗo o hootay hay si kammu e leydi fotti o hootay holla ɗon no fotata an kadi ɓe kalma on arti ɗo wiya anday la ɓurma feetude ahanale ɓurde mo feetude ka ɗum na ko waɗete ko ɗiɗo waddata worɓe ɓen si faami sonnaɓe ɓen ɓuttay kono en ala ɓe faamude ko ɗum si wiɗen ɗen faala fiqhul mu'ashara ɓe wi neɗɗo ko wondirta e makko ko fiya andumo ko andirtamo ko fiya wa wondude e makko wondir e makko diddu irada makko on si irada on lorray ko waɗiri fiya sonku o eto hara sonkata ɗum ɗon o accey kono noon ya wowu iblisa jaɓata hollay a woni dayus anda deƴƴi tun o waɗay ko faala o ko a yoɓata ɗo luwasi ko a wallinta dépense ko a sodata ordonnance ko a sodata gaz billahi ɗum wata wonde ɗo wata eyyi sonkon no yahon ka ɓey nguure to ɓenna kawo men tori kew muñal on andi ko noon o jonna na onon jonnamo kaw kono noon o muñoto tun min nene makko ɗo tañini tun siko noon jombunoom si ka wondayno a jibino on ɓeyde muñal arto andi a tawoyi gorko ka ma deƴa dey sina ɗum ceerno hara ñande oɗa sansi sonnaɓe ko ɗum woni wallu lorrude koy ɓe seeroɓe ko ɗuuɗi ko ɓe wi'ay sariyare maɓɓe nden ko nde ket nde heeway tew ñande o ñande ko ma nde heewa tew so ɗuyti tun o yahay ɓiɓɓeare ɓe timminta ko jereɓata yahoɓe moƴƴaali idan woni toɓɓere tammere nden ɗimmere nden kan tammere nden woni السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها نجي حقيجي غوركو دو سوناجو كاو إني إمو ماهي wo ala kongol fawgol koyo jokkumo ɓe ha sabu dewgal ngal tongaka hay nokku si wana hara ɓe sartinno ka dewgal angal yaadugol e makko yalta leydi kaɓe jommidiri ɗon si ɓe halduno noon dewgal ngal huma sellanta gorko on kaw bonnita ɗum ko ɗon o heddoto ko an yata arab kono sa jombiɗo yimɓe ndi leydi ɓe wi min noon mi yata guine de a wi ella ala ɓay fen ɗon ɗa feeti ella ala e wawi wonde ɗo on ɓoynduma ɗum kere ko ɗon kamo ñande go tawe e ma hoota
ara ɗon on jibini ha suudu heewi joni anga mijitata ko goyi ɗum goɗɗo no wawi ɗettude mi hotata kamen ala e wonay ɗo ta fokkito e na min mi ala yaade de andi min nene kadi mi yatago eyyi a mille babe nganena fo ni mi a joni hotu noon galle ɗen men ɗetti hotu mi ala yaade mi wonda ɗo e ɓiɓɓe ɓen andi a faama a saki jiidi maɗi ta jaɓu ɗum hoote min ko nokkel kaari mi jeeya en yahay si en yahay humen si tawi en yaata accumi ɗaɓɓa iwruɗo ton sabu immintingol ɗo iwruɗo ton ceerno no weli fi ɓuri immintingol mo anda ton ka hikkori wela fiigoy si tawi noon ɓe sartinano kala ka gorko wi immo mahi ma artawami ala konngol on andi no mawɓe ɓen no tooñude ɓe ɓiso e ɗum ɓe heñña sonnaɓe ɓen e dewle maɓɓe ɗen ɓe helade fimu ɓe no ɓiɗɗango yaata to himo ɗo tuma hettiɗon won aray sinara ɓe sartinno ɗum ka dewgal ɓe wadde ɗo ko harmi ɗum ko haqqe gorko on yaadugol e makko kala ka o faala ko haɗata ɗum ko tawde ɓe sartodirno mi yaltataka jombinirɗen ɗo mi yaata hay nokku ko ɗo wonete sa yahay min ko ɗo mi wonata si hewtoy yaado o accaymo ɗon o yaha o artoya dewgal ngal kontina ma ɓe serta o yaha o accamo ɗon ko goɗɗum e mum ɓay ko sarto faami haqqe nayaɓo on e haqqe gorko on e dow sonnajo on ko taslimu nafsiha lahu mata talabaha lil istimta'i biha idh al istimta'u biha min huquqihi alayha haqqe nayaɓo on haqqeji ɗuɗuɗi ino mahiɗo no jeeya ko ɓuri sonkinde piirina fewno ɗo hela dewle nde toɓɓere sonnaɓe ko tumaɓe faalawo ɓe nototo modiɓɓe maɓɓe ɓen e haajuji maɓɓe ɗin ka balɗi ɗum ko bone molanaɗo dongal e maɓɓe andi joomi men wi'i gorko on himo jonna bimana sawru ne'irgol sonna mum ferugol mo si o ɗoftaki sonnaɓe ɓen no ɗetti nun no haɓɓiti ne'ira e worɓe ɓen kam famani komi wi no woodi ka ala worɓe ɓen noon kadi ɗon si ɓe wattali hakkil ɓe jogo hakkil wele geeru ɓe findina yimɓe ɓen jemma ɓe faabe sonka billahi mi warete sa jaɓaali accu ɗum ta warumo naare nokku goo kare o moƴƴa wattake ko muskila on andi ɗo e yiiɗo hey ɗo mawɓe ɓen ɓe maaki sinda ala e farta mba fof ko mba tokke ka ndaaren ko honto ndikkiri ɗo ka iwruɗen ɓaawo to sonnaɓe no timmini na ɗo no timmi honto sinda o ɗono honno ɓuttirta joni na ala ko ɗum ɗon nawnare nden ino jeeya haqqeji ɗin taslimu nafsiha lahu sonnajo on waɗa istidad ɗettugol hoore mum watta e juuɗe moodi mum tuma fof moodi makko ɗaɓɓirimo hoore makko ko alda e qaydu sina fewno ka joomi men harmin ala qayd ala zaman ala makan siwana si gorkon heɓi haaje makko ko musta'idda li taslimi nafsiha ilayhi ta'atan lillahi wa rasulihi ka jonno si tawi ɗum ɗon ko ñande o faalawo ko nde o faalawo ɗum si hawrodiri gorkon ko kanko tum mari konno watta ko ɓuri hulɓinade ko tuma debbo salani hoore mum moodi mu'um ɗaɓɓoy jananoy ɗum ɓay ɓe rewɓe kan no woodi few ɓe salo few hakkunde maɓɓe ɓe udda ɗaɓal ngal few ananay sonnajo noon so waɗal communion kon billahi laatako ha wona jonna ne'irgol mo ɗum ko kanko jonna hey
sa waɗali komin numako laatatako kono ɓayri worɓe ɓe wallini ɓe ɗetti ɓe ɗetti joni ko ɗum ɓe woni leyirde ɓe eyi watta laattako en faami o hinjay ɗon ha weeta muskila ko ɗum si tawi wiɗen en heɓal taw ka ndikki ka jayti ɗo ko si en ñawnay heddi ka sonki wo e nder cuuɗi ɗin sen ɗaɓɓitiɗe e toɓɓe ɗo a sikkay wona julɓe jombiniri ko waɗi no jeeya e haqqeji gorko o mawnuɗi ɗin e dow sonna makko haqqul istimta'i biha nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yamiri ɗum yamirore wellitande ɓe maaki sonnajon hayso koye hoore wurere woni mo defude si moodi makko noddimo e ha hoore makko yo notto ɗum ko yamirore nelaɗo ɗum noon landaki gaydu hay fus kono wiiɗen yo sonnaɓen terto ne'irgol modiɓɓe muɗum ɓen nde hunde na kamɓe jonna ɗum ko worɓe ɓen jonna ɗum khamisan wa akhiran woni isti'danuhu fi sawm ida kana hadiran ghayra musafirin no jeeya haqqeji gorko on e dow sonnajo on nde sonnajo on hoorata korka naafiilo hara wona korka farilla suumaye o hoorata kan ɗon korka hara moodi makko no ɗon sinande o duŋinimo hande fi janngo newnaka so falama horude janngo tenen ma ɗum alhamisa ma ayyamul bid no arde ma ɗum mo faala horde sittu sawwal fuɗɗo janngo ɗiɗo fof ko haqqe gorko on waynede newna si o hoora janngo ndarewa ngal ɗo dewal si o newnali koyo ngal acce ko honɗum sonnajo wi'ira wata hooru korka naafiilo waynaki gorko on ko ɓayri mo mari haqqe ɗaɓɓirgol mo hoore makko tuma fof o faala jamma e ñalorma sina ɗum ko ñalorma hoorirte jamma hoorirtake ka joni noon ɗum ɗo waɗi inki'as bimana hippike yiltodiri joni ni suudu ndum fayda e nayi gurdam mum munte wonto ɗuɗata yide ka ukkodira jooɗa goto e maɓɓe ɗetta aya qur'ana ma hadith ma andintinna ɗi haqqeji hakkunde mum komi waɗa mi waɗata tunnanata ha serte goto fof yuqaddimu hawa nafsihi ala ahkamillahi jalla wa ala haray ɗum ɗo hino jeeya e toɓɓere ɗimmere nde toɓɓere tammere nde woni alhuququl mushtaraka bayna zawjayn ɗiɗo noon hiɓe fota e majjiter wata goto fijirɗiɗo e maɓɓe ɗo goto e maɓɓe jeejaka porgitugol ɗiɗo ɓe fuu ɗiɗo hawtaɗi ɗinni ɗo gorko on e sonnajo no fota e ɗiɗo ɗa ko gorko on heerori ɗi jowi ɗa ko sonnajo on heerori ɗi jeego ɗo noon ɗiɗo noon jowi hiɓe fota ter'e majji hino jeeya e ara nun kun woni hallul istimta goto fof e maɓɓe ɗimmo mum no dagani ɗum dakminni torgol ɗum tuma fof faala ɗo wona gorko on tum mari on haqqe hallul istimta goto fof e maɓɓe no mari haqqe ko waɗi goto e maɓɓe newnanaka al istimta'u bil ajnabi awil ajnabiya nde gorko on newnanaka ɗaɓɓoygol gordebbo janano sonnajo newnanaka ɗaɓɓoygol gorko janano haray goto e maɓɓe fof no fota e nden ɗon huunde goto fof no mari haqqe e mum ɗaɓɓirgol ɗimmo mum tuma faala o hallol istimta hiɓe fota e mum ter na gorko on tunde ɗo hiɓe fota ter ɗum ɗo no jeeya alhuququ almushtaraka nde tawno ko ɗon sellanimo aray ko ɗon o ɗaɓɓirta ko ɗum sinelaɗon ɓe maki ara aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wisrun na
wa kadhalika idha wadaha fi halal mafu woni toɓɓere aranere nden e ɗe ɓe hawti ɗen saniyan woni subutu nasab hiɓe hawti jiidi maɓɓe ni reenugol asko ngo toɓɓere jandeno ɗo nde o asko ɓiɓɓe ɓe hiɓe fota ter waɗɗineede reenugol asko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wata debbo on fiju wala sama kala haa yeeba asko ɓiɓɓe muɗum ɓen ɗaɓɓoya ɓiɗɗo yaasi janano naada e nder hoggo ngon ɗum no hari yo gorko on rento yeebirgol asko ɓiɓɓe mum ɓen yeddugol ɓe e makko en yii piiji ɗo hino ɗo ɗiɗi hiɓe fota ter ka reenugol haqqeeji ɗi ta debbo on fijir hoore mum haa bonna asko ɓiɓɓe muɗum ɓen wata gorko on fijiri hoore mum haa yeeba asko ɓiɓɓe muɗum ɓen ɓiɓɓe heɓe e dewgal hara haala no jokki ɓe kadi Musa no muusi hadihi huququn mushtaraka ɗo non ɓiɓɓe ɓen no mari geɓal ɗo kadi hawtangal haqqe maɓɓe on ka jibineede ka laaɓi ko haqqe maɓɓe e dow mawɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo non yo nene maɓɓe renanɓe ɗum ɓe jibine ɓe ɓanta konngol ɓe ɓanta hondu e nder hoɗo ngo yo baaba maɓɓe aynanɓe ɗum ka dirnuɓe e nder hoɗo ngo hara ko ɓiɗɗo maɓɓe huququn mustaraka ɗum ɗo hiɓe fota e mum ter wata goɗɗo fijir ɗum on andi worɓe goo monoto tun ndaara kun hawrana ɗum e ɓiɓɓe ɓen wo wiya an si laaɓoyi an tuma laaɓoy wo si laaɓoyi an ara noon kun ko ɓikkon ko jindale ko ganda fus nen ba koyna wowle awa wowle o wimi o si laaɓoyi o allahu akbar wowle o si laaɓoyi e yiito e baaba o o nani ko wolɗon ko mi nani kam awa gasi awa ɗo kum ɓikkun ɗo kun tuuni baaba makko reppi kun ko tuuni ɗo si ñawore jooɗo yama o tuuni so janɗoyi ka haala jokkay sonko ete hawi on andi baaba o yedduno o ko maɓɓe hulano tun ogoy haalano jokki ogoy ka hay o jaasi ko haqqe ni o fijirtaake nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam si sonnaajo naadi ɓiɓɓe janano e nder hoɗo o ɗalay hoore makko aljanna si gorko yeddi ɓiɗɗo muɗum e nder hoɗo o ɗalay hoore makko aljanna sabu fof ko tooñe molnaaɓe salisan woni hurmatul musahara no jeeya ko ɓe hawti sabu desal maɓɓe ngal rimay eyrugol rimay harminirgol famiji ɗi ɗum hiɓe hawti ɗum si oɗo e oɗo jiwo e gorko ɓe resindiri haray baaba gorko on harmani jiwo ngila ɗo nene jiwo on harmani gorko on gila ɗo ko non sabu ɓe harmindirani ko sabu desal ngal ɗum wiyete hurmatul musahara si ɓe resindiri tum wooday harmanɓe oɗo ka ɓeya wooday harmanɓe oɗa ka ɓeɗo kadi ɗum na kamɓe suɓoto ɗum hurmatul musahara rabi'an woni husnul mu'ashara ko ɗum ɗo ni lubbu dars ko haqqe mo ɓe hawti goto fof e maɓɓe yo yelo ɓurgol wonde welɗo gollodirde ɓe wattita tabadulul mu'ashara husnul mu'ashara min al huquqi mushtaraka bayna az-zawjayn al mu'asharatu bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wondirgol no moƴƴiri no labira
no jaay haqqe hawtaɗo no gorko on mariri haaju non ko noon sonnajo on mariri haaju no sonnajo on mariri haaju non ko noon gorko on mariri haaju ko ɗum si Ibn Abbas wi min miɗo yiɗani sonnajo an on komi yiɗani hoore an kon e wondigal amen ngal kala komi yiɗi yo waɗa nan no mi yiɗi yo waɗira nan ko noon mi yiɗirantamo ko noon mi waɗirantamo ɗo konde haɓete haɓatake wo fa yalzamu kullu wahidin min alzawjaini mu'asharatu al-akhar bil ma'ruf min as-suhbati al-jamila mu'asharatu bil ma'ruf ko wondirgol no moƴƴiri wa kaffil adha e goto fof rentagol lorrugol ɗimmo mum sa andi ɗum ɗo no mettam o noddima o wi'i naaro ngol konngol ɗo mi yiɗa wowlollangol ngol wela taalan gila neññande asu ngay ka surrangol warangol mokko ngol yalta e dow leydi wi'u yaafo ko feƴƴi ko fillatako o gandi kono e ko ɗum woni en ala waawude worɓe buyno faami si darni galle no jonnude dépense kañum fe iwigol yaafo kañum ko dundaranke tun ko mi yaafinomo kere ko kanko jombimmi o wey sa tooñi a yaafinoto ka kisi so wi'i ngal ɗo gollal mi yiɗa yon waɗal ngal kon ɗon wadde ɗum ɗo kon welatala wi har mi anda yaafo inchallah ɓayla wonde hakkille a yitata accu si o yiirima ɗum a wi koko wolta ɗo ngol konngol ma accu ɗum moƴƴa mi yiɗa nande ɗa wowla ɗum oy nayi mi acci yaafe ɓay a hollimo no yaafine no acce ka sa wi kokonɗa wadde ɗo mi yiɗa ɗum ɓe mi yiɗa jooɗoɗa e ɓe mi yiɗa jokkodira e ɓe oy nayi har mi anda yaafe jokkata ɓe andi kadi kasi kono noon iwray e ma taw udditanɓe damal udditanmo damal ko welatama kon e gurnan anɗan wowlana koyen hawtuɗen woodi ko hawtuɗen woni wondirgol no moƴƴiri ɗa mari e mum geɓal 10 miɗo mari e mum 10 si mi wowli konngol ngol a yiɗa yeetolam mi accay ngol si a wowlingol mi yiɗa mi torotoma acca ɗum si mi waɗi ko a yiɗa haɗam mi accay ɗum ɗon ko en hawtaɓe ɗum na min waɗanma na an waɗaninmi on andi worɓe ɓen faama ɗum buy faama ɗum buy ko faami madama ko kañum jonnata dépense kañum joni yaa e hoore baraje yimɓe ɓe gantinata ko yaafinata ko abada fiyon ɗum ko bonnere mawlanande noon idan hino jeeya husnul mu'ashara al matluba wano ariri noon ka kassul khifa hino yiɗana goto fof e maɓɓe nde moƴƴinta wondi gangal moɗa hippa gite muñño e lorra kan ko adi husnul khuluqi ko badlu nada wa kafful adha wa ihtimalul adha ɗiɗo tati woni ɗum hakkunde ma e ɓeygu ma ko ya funsanmo moƴƴere hara añanalimo ko jogiɗako ronditanoɗamo lorra makko kan jogoɗa lorra ma kan hara tawatamo hara koyo wonu kanko yaafinotoɗo hela lorrude on en mbaɗo muññila accu kanko wowla ɗum ɓayɗa ɓuri mo hakkille joganoɗamo ɗum ko ɗum si tawi kara mo koɓɓende joomi men wi'i e suratu nisa wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba ha koy wasahibi bil jambi wa bini sabil firoɓe qur'ana ɗuɗuɓe ko wi wasahibi bil jamb huwa zawju wa zawja kamɓe ɗo ɗiɗo goto fo e maɓɓe ko sahibul lil akhar kana ajnabiyan minhu jama'a baynahuma azziwaj ka goto fo e maɓɓe hari ko jananoy oya ko dewgal hawtidiri ɓe eto waɗa e ɗimmo ma moƴƴere kanko kadi yo eto waɗa e maɗa moƴƴere woni wa qulu qawlan sadidan bil sini al muhmala la al mu'jama taen toɓɓumo sen toɓɓimo sattay sen itti toɓɓe ɗen newo qawlan sadidan sharia on no lerɗi no yiɗi yo wondigal ngal laɓe si en tippike ɗum ɗo haray ko haqqille men ɗen e beleɗe men ɗen wonɗe yaade sen yottodiri
en muññodiraade en yurmondiraade en yiɗindiraali haray en tippike ko diina kam wi en kon en waɗɗike haqqillaaji men ɗin e beleeɗe men ɗen ɗum no doginde en haray moƴƴi jooni mi wi wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah jooni men o wi fa alam andu ma ɗum fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum si a wowlaniɓe diina kan haa laaɓiɓe jokkaali ɗum ɓe jokki goɗɗungo anduɓe waɗɗike beleeɗe maɓɓe ɗen e faamuji maɓɓe ɗin ko ɗum ɓe woni yaarude joomi men no wi fa amma man khafa maqama rabbihi wanaha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa ko jokkuɗen kon fof ko haɗi fotten e ɓeyŋureji ɗin ko faamuji men ɗin e haqqillaji men ɗin e beleeɗe men ɗen wonɗen yaarude sen artiti ka bindi ka haqqeji ɗiɗo sen wallintinni ɗi ɓutte joni men wallinali ko waddata e o addali ɗum ko addi koko fottinta e wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu joni noon si tawi ñande ono sertede ñande ono sertede kono ɗum wiyete haray kaani idan hino jeeya e ko ɓura ɗaɓɓede kon e ko raɓɓiɗi kon woni attawarus ronidirgol ko min al huquqil mushtaraka si gorko feƴƴini acci sonna mum ronay mo si sonnajo feƴƴini acci moodi mum ronay mo ɗum ɗon kadi ko min al huquqil mushtaraka bayna zawjayn haray ko ɗiɗo woni ko raɓɓiɗi ko falanoɗen ardinde e nde ɗo jonde nde jammuɗen fiqhu mu'asharati zawjiyya en yi'i haqqeji sonnajo on e dow modibbo muɗum on ko ɗi jeego ka si en wattiti hakkil en landitike en taway ɗin no yeeba ka cuuɗi julɓe ɓe ka ɗi no yeeba ɗi aynitaka yo sonnaɓe hulu Allah subhanahu wa ta'ala ɓe aynita ko ɓe halfinako wano noon worɓe ɓen yo hulu joomi men aynita ɗiɗi ɓe halfina worɓe ɓen anda ko si jonniti sonnaɓen welana sonnaɓen artirgol ɓay ko ɓe ɗuytiɓe haqqil e diina hiɓe jogiiɗi jeego e dow daande meɗen ka sen timmini ɗin ɓe heddorta konngol ko ɓe wowlanta en ɓe heddorta monemo ɓe ittata e me'en ka awa kamɓe kadi ɓe hula joomi maɓɓe hiɗen mari jowi e juuɗe maɓɓe ɗum no fawi e daande maɓɓe kamɓe kadi si ɓe jonniti en ɗin ɗi timmi en heddorta ko wowlantemɓe en heddorta ko landitotoɗen ɓe ɓuttay ka aren noon fotten ka ɗi hawtuɗen senden ɗi mo ɓe waɗira ɗin ɗon no ɓuri moƴƴirde ko honde haray ñaawoyten ko honde serteten ko honde sonketen ala awa en yii ko muli gerto kon woɗɗa ɓami ɗi ko saaki liƴƴi ɗin kon koko tappi eyi ko saaki en woni ala jaɓude fotten kon koko woni ka nder cuuɗi ko nder ton woni woɗɗa nder ton kaka nder ton woni ko ɗum ɗo woni naataali nder ton ten ɗetti ayeje ɗe hutuban udditiraɗen oɗo honno alimrana on e nisa'i on ka udditiraɗon ahzabi on ɗeɗo tati sen ittaali ɗe nder cuuɗi ɗin e nder wondi gangal en andintiniɗen weeɓitiɗe ɗum ɗon wonay lagabal gooto fof alirmo jogi on o ferenam accu ko konɗa wadde dey subhanallah jomin o wi taqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun jaɓu ko wima kon ɗum ɗo a toñay woni accu ɗum o yiltoto simo wari gondinal mum inna allaha kana alaykum raqiba konɗa wadde ɗo ko jommen no aynuma qulu qawlan sadidan ta wowlu konngol bongol si ɗiɗo tumbodiri en heɓiɗa jeego fii sonnajo on jowi fii gorko on jowi hakkunde maɓɓe woni jelu 17 ɗiɗo noon si gotum sortike ɗo ko kunɗon yeƴata ɗiya ko kunɗon yeƴata ɗiya hino wayi
wa boulon e moteur sa séri ha boulon heddike ta huɓɓingal ka yo huɓɓi ta huɓɓi nde bulorde ɗo on to nde wonta métre mi anda sikki kaka moteur on tippinande itta ka tippine moteur on kadi chauffeur jaɓata ɗum tippinemo e wata serde ha boulon heddo mi yaha tippine moteur on tippinemo no gasara kaka classe o woni ka nder ma ka boîte o woni ka nder ka tawta si manki tun ngal daroto neɓata hay si ngal dogi ka awa ɗo ɗen mari bulonje 16 seereteɗe ni ɗe fof hiɗe deseriɗe yolbi oto al ngal ko ni woni yarde fe werge yo ngal darto taw seeranen ɓe ɗe 6 ɓe seerana en ɗe 5 hawten seeren ɗe 5 kadi yeƴel ngal ndaren si ngal yeƴoto ade gesi yaafondirte ko feƴƴi ko moƴƴintinne haɓuɓe yaafondire fii ko arata fokkite hara gooto fof a sikkay ko a jomba keso ara neeɓiile ɗo ma sikka o ko modibbo ma keso arale on neeɓidi ko jikkuuji ɗin bonnata piiji ɗin siɗi moƴƴi siɗi boni annasu bi akhlaqihim yimɓe ɓen ko jikkuuji ɗin waɗi ɓe yimɓe fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu si haqqille maɓɓe ɗen yehi haray ɓe yehi ay kamɓe si jikkuuji maɓɓe ɗin yehi haray ɓe yahori wono neɗɗo wonirta so ala hakkil haray o wona wela wondude so ala jikku moƴƴo kadi haray o wela wondude haray faamike ko ɗeɗo toɓɓe 16 falanoɗen weɓitande hoore men weɓitanen julɓe ɓen torodiren artugol e majje darten ɓay ɗum ɗo na goto e men wallini ɗum ko ɗo tawɗen sen ɗetti ko ɗo tawɗen sen ɗettali ko ɗo tawɗen sen ɗetti ko ɗo acceten sen ɗettali ko ɗo acceten sen ɗetti ko enen nafitorta sen ɗettali ko enen lorroto ka ɗetten naren no wurnitiren cuuɗi ɗin no moƴƴintiniren hakkundeji ɗin no galleji ɗin ɓuttira ko ɗum ɓiɓɓe barkuɓe heɓoto ɓiɓɓe barkuɓe ka huɗinirte ka yennindirte ka siiɓodirte ka piirete ka ɓortodirante ko honno barkuɓe yaltirta leyɗe utte no sonkeno haɓeetu moƴƴata haray hadafu men on en fof ko jibingol jiilan salihan yuslihul mustaqbal jibingol ɓiɓɓe moƴƴuɓe darantoɓe ko arata kon fiino moƴƴira ɓay si kono arda yaara ko mawɗo accata ɗo payku ka joni noon si ɓe fayɓe ɗo en acci ɗo ko moƴƴa haray ko honno ɗum moƴƴiroyta yeeso sonnaɓen faggoto ɗum worɓe ɓen faggoto ɗum haray ko ɗeɗo toɓɓe 16 torondirɗen yen ɓeydu artirde haqqillaji ɗin e fondoji ɗin e mu'um ndaren si tawi joomi men wallitoto en no cuuɗi ɗin ɓuttira no hakkundeji ɗin moƴƴira no wowodiral ngal ɓeydoro e no yaafodiral ngal ɓeydoro si ɗiɗo timmi fof timma e bismillah mafhum hada wallahu taala ala wa alam wa nisbatu li ilmi ilayhi aslamu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.